Matthew ni Krobo dum mukaisu labriang samriu chat gane samriu skiu tang ali film samra kam khe jam ogo title ni saira Jesus Christa go bang grip ogo message go title ni saira Jesus Christa go bang grip ja Bible lam ti kin ju khane si jiu jiu pa ni pulu khu ga dinne alung chriu boniu saira kummi de naliu hai ga tu khon ju liang ri bam ni lo pa ni pulu khu ga su poina kha tat pat lu jiu kadiga pachumu khumkyu jiu khenchiwe he apiu yo dawlo bisai haibo piangsi akhuga sulu thonni lo chudi achunbo makji na chunbo thiulo tisa rapiu jisu kristani to hoira obang mai khang kriu nya ke to mazang la ja ketba bongi hai si kriu chingi loide sibo sailam tadi rapiu ko malot the lord suppered jibo hai si kanam thu bolai ji ja puli hai si malot lo cham la ja to hoira get samani ji ku bu renglam puli hai si zon ta chude tisa ko mai khang kriu nya ke to mazang la ja ka khenjiro lai tat pe botinga khang sum John, Peter, James, kadi John, pli khonsum tai si kada tam sin palaza pli khonsum tai si mazang za poina kadi view bamla tapade pli khonsum tadi babam khaga saudia alluja refugee so Christopher ronna pulung chun chari uza to khoira ka khenchiro lang zu hai si kadi ga mukhum kila za khenchi su de pane ka khenchi bai si de ro tisera dawlu bi sera haibo pyang hai sa khugani lo thumilo jwe za haibo pyang hai si haiga Jesus Christana dawlo bi haibo pyang hai si lu thumilo tisa dinne sibo pyang hai si de ro chibo ali film samra kam khe tisa John ne ro bo dum Christ la ra gru kha ga ali film samra kam khe za haiga ro khaye Jesus ni Peter ko ga dinne na hengsi pakhai ga khailan ni lo apiu ni wa tu pi khaibo magen thiu chribo piangsi iniu sakmak rabo e chiju nangni maning juma tizu ra pichu kristana Peter ko ga maniwe to khoira pali wa se ra pichu kristana khenchi roi la ja bambo wanga rom mai go refendung khadi to singu dong khadi pharisee mai pali wa se kristana to mineral le wong butinga rom mai go refendung khangkat kon hasi Peter ne pheng thapal la ja kon hasi rom top khaye is pana Jesus Christ I see to mimo sulaga is the pana sigasi protect kam boy tibetinga Jesus Christ ne koga ha tisa pauka khaimi boy apiune atu bi khaibo magen thiu churibo piangsi ini sakma raboy chiju meningju ma tisa Jesus Christ ne ha ga siro khoye pane sak rabo piang pane kulo din ka bambo pianga si delo tisaira haga masan chau cha leng away magen thiu chriu to si haga si dim khai bom boy piang tu bai sa si to si ye tiu sai ra rapiu Jesus Christ na haga piang si do ko sera I sangam lage I sang lage do ko sera haga piang si I sang ma le sui ma ti za piu ko ga ka khen chi we ti ra haga magen thiu chriu bai si de lo chu ba le fui he rapiu ni sak ro piang si de lo chu ba le fui he rai bu ga Rapiu sa ro piang si gadi pri go non si go piang si gadi pri go non tu e Rayo Peter budumnya pula yang makai madai ga ti ro khaye Rapiu Jesus Christana gadi pri go non si fung si chai ga sai khai mi de za Jesus Christana ku ga 그디 그리고 논에서 공khai 미데 시부 그리고 시부가 그리고 칸티 부가 아니 노웨 번냐고 그리고 신이 데로 두사라 다시양 그디 그리고 다시양 아시 아니 노웨 갈레시아 마이 동솜 라병 그리스도 아니 film samkhe 지자로 화예 주디 알림랭 시양 칸티고 세int 자이닝 풍원고 시양가수 Kristano alimtu ranlude pelam ramasanbo aryak new dinne saukum mai khatu singbanga maseng sat misai pariga tingwangbu tasyang bam mi bowe jaga si masan syak jiro khaye aligo tasyang lendan jangana Krista si to khoira sai khan lei bon si wami de sibu ka churiu ba si ko ga bam mi de sibu piang din ka bambo piang si aligo non go tasyang si khat le
si bo tasyang hai di gani wong lo tisara ali bo non ali ni rai bo ga fu mo sera Adam khu ga non ha si kedi pri mana khu ga non ha si mo mi si bo non go tasyang si bo non go rasi ha si de lo tisara ka sai bo si ye za ka Jesus Christ na khu ga ka sai bo si ali go ka sai bo si khu ga pung mi de pasum bo ga ni de lo tisara tingwong papiu Jesus Christ ko papiu tingwong papiu sina Jesus Christ ko hara fut mi de ali si ko si de ko ngolo tisara Matthew ni robo bedum makai sinia pelab yang tai chru ga fuisa de ngoi si jiu wan chak sum tubo linga Jesus ni pokon tan ju sen patle Elai lama sabak dari cubora arawang yo dekam je nang atu futmin julo jara Jesus Christ na pikuga sen palle Jesus Christ to Calvary cross ka maseng kai butinga papiu ni putu futmi de palamra papiu ni Jesus Christ to fui butinga Jesus Christ to ai se puna ka masan to ai se ngoma kai papiu ni fui butinga ngobo si denu tsara kedi prigo non alina kulung ngomi de kedi prigo non kadi prigo tasyang hai tu sipa piune Jesus Christ ta fu buting ngowi sibo don jengana Jesus Christ ta na to ai piune ni boy sara Jesus Christ ta go kachri go pane sak rabo piang hasi delo ti sara kedi prigo non kadi prigo tasyang kadi piune putu ni rabo don jengana bai kachri go piang hasi si sibo piang si pasi dolo bisana lo thomino je pido khengoi sibo tadi bane din mo si delo tsara achun magza na chun mo thilo tija Jesus Christ ne piku ga khenji wei tija thanai ni din khani bro ali ni dau ko buibo ali gu non ali chumai na hu ga non si womi de ali gu non si wakam kam de ali kam ha lo lang mi de ali gu non si ali hu ga ba me non ha si rona ba me sara uye chuba mi tadi non hai si parasi khadi to non go tasyang hai si bamme non go tasyang hai si dero sai ka sai bo si ye chami po mu sai bo khadi to hiuna go ka sai bo si ye tiza ali go non khadi to ali go tasyang hai si ra Jesus Christana ko ga phung la ja sing chai ka sai mi de nang ini thanai Jesus Christ ko ga wang ye sai ali ko ga thanai ali ne dau ka buibo ali ko non don jengana ali ne dau ka buibo ali ko tsyang non ko tsyang asa ali dau la ge ali wakhan na de tingo ko fungara pageng haye ali ne kamra si de le sara ali Jesus Christ ta to melum ro boy si boron na si ali ne puto melum me sara ali ne dau ka buibo ka saibo kedi pre mi bom khadi to kedi pre ali ko hiuna ai bo sai bo sai ali wadoli dau la ge si bu don jengana kedi pre ka chri use long subra tingwong ko wong lo tingwong ne ko ga agi manai bo bihai bi nei Jesus Christ ko wong ni sai ali ring theng ko si dau boy khadi ali agi manai bo ali ko hiuna agi manai bo sai ali dau su nei si ga ne Pon bambuan ga, alina lo ka bambuan ga. Rabbi Jesus Christ ta to alina fusion jilong ke. Khadi to Rabbi Jesus Christ ta ko lulung hai sa di mazai san jilong ke jum si din kan ye. Za king hai mai mathiuri ga tingong go thoi dam hai si pisan ka bo thimilo. To ne